Lagi kowe piye, Nduk? Wis dicek ngono kowe. Gong. Masuk. Sepi lah ya. Enak aja saya golek cewek. Cewek itu. Ya toh? OTW. Mantap-mantap cewek ae. Ade muter neh. Kok nek misale seleksi cewek parane langsung parane. Tenang engko tak ewain. Oke, Pren? Oke. Jadi Let's go. cewek duniawi. Jadi engko ade iki yo enak misale cewek engko ade sedikit diajak ngobrol. Kok nek sapa sing mbok share? Sikat ae. Gasak-gasakin aja. Rame ya. Mana nih? Kagak ada. Cewek Cewek gue nih. Boleh ya? Oke. Oke, ada rumah saya. Mantap iki. Oke, sikat. Positif. Oke. Saat Alik. Ayo langsung. Gas. Manut talane Gusti